Guys, ayan, kumusta na kayo mga kamiksing? So, meron naman tayo guys na titimplay na pansasakyan. So, Fortuner yung titimplay natin guys. Ayan. Ito guys yung titimplay natin. Ayan oh. Yung kulay na yan. Pang-re-retouch na lang dito guys sa bumper. Ayan. Yan yung Fortuner na natin. Yan. Parehas na yan guys. Ito. Yan o. Pwede na yan. Yan. So ito yung tama niya guys. Pipinturahan. Yan. Yan guys oh. May araw.